vengo desde Corea. Soy pastor de Corea. Mucho gusto. Mucho gusto. 함께 기도하겠습니다. Vamos a orar juntos. 자비로우신 아버지 하나님 감사합니다. Dios Padre misericordioso, te damos muchas gracias. 이번 2박 3일의 일정을 통해서 학예 수양회의 이름으로 함께 모였습니다. Durante 2 o 3 días de retiro estamos reunidos frente a tu palabra. 우리 각자 어려운 시간을 쪼개서 오신 만큼 하나님이 우리 인생들에게 진정한 영원한 행복을 성경을 통해서 알려주시기를 소망합니다. Como hemos venido entregando nuestros tiempos ante el retiro, deseamos que nos llene con tu palabra preciosa. 어제 이어서 오늘 말씀도 또 주님의 은혜 가운데 진행되기를 소망합니다. Y deseamos que también guíe a la palabra de hoy a la continuación, continuando desde la palabra de ayer. 마치는 시간까지 온전히 주 하나님께만 의지합니다. Hasta el día en que se termine, solamente confiamos en ti. 언제나 저희를 사랑해 주시는 예수님 이름으로 감사 기도드렸습니다. Oramos en el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama. 아멘. Amén. 네, 저는 방금 소개한 대로 아르헨티나에 왔는데요. 한국에서 왔습니다. Como me presenté hace un rato, he venido desde Corea. 2년 전에도 그렇고 제 두 번째 방문인데 한국 상황들을 대부분 잘 모르시는 것 같습니다. También vine hace 2 años y esta es la segunda vez que vengo a Argentina. Y pienso que muchos no conocen la situación de Corea, ¿no? 그 정도로 한국은 먼 나라입니다. Porque Corea es un país que está muy lejos desde Buenos Aires. 비행 시간을 통해서 편도 한 30시간 이상 걸린다고 생각합니다. Y viniendo en avión, aún viniendo en avión, tarda 30 horas en venir. 도대체 멀리에서 왜 여기를 왔을까요? Entonces, ¿por qué habré venido desde tan lejos? 공기 좋은 이 부에노스아이레스 여행을 위해서 온 것은 분명히 아닙니다. Y claramente no he venido a viajar y a pasar tiempos hermosos viajando por lugares turísticos de Argentina, 이번 학예 수양의 말씀을 전하기 위해서 왔습니다. sino vine a Argentina para predicar la palabra. 왜냐하면 이번 학예 수양을 통해서 여러분이 정말 많은 사람들이 좋아하는 미국보다 더 좋은 천국 소망을 성경을 통해서 발견하고자 여기 왔습니다. Para que todos puedan encontrar la esperanza desde el cielo, que es lo más hermoso de toda esta tierra, vine a este lugar. 여기 올 때마다 느끼는 것은 좀 안타까운 부분이 있습니다. Entonces, cada vez que vengo a Argentina, hay una cosa que me da pena. 언어를 충분히 통하고 싶은데 이 대화가 잘 안 돼서 참 힘듭니다. Porque quiero hablar más abundantemente con todas las personas de Argentina, pero como no conozco el español, me cuesta hablar. 비록 통역을 통해서 전해지지만 잘 들으신다면은 여기 계신 모든 분들이 그 짧은 시간에 천국 소망을 얻을 거라고 분명히 믿습니다. Aunque la palabra se está predicando a través de la traducción, si todos prestan atención y escuchan, inclinando sus oídos, creo que todos podrán entender bien la palabra de Dios. 오늘 아침은 어제에 이어서 말씀을 드리겠습니다. Entonces, a la continuación de ayer, vamos a seguir aprendiendo sobre la palabra. 비록 피곤하겠지만은 너무나 중요한 인생의 문제이기에 잘 들으시면 감사하겠습니다. Aunque estén cansados, son temas muy importantes de la vida, así que deseo que presten atención. 요한복음 17장 3절입니다. San Juan capítulo 17, versículo 3 dice: Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. 성경에 좀 단어가 어려운데요. 제가 하나씩 좀 설명을 드리겠습니다. Entonces las palabras que están escritas en la Biblia son difíciles, pero aún así voy a ir explicando. 여기 색깔 있는 글씨를 보면은 이번 2박 3일의 성경 강연의 목적이 잘 나와 있습니다. Entonces, si vemos en las partes amarillas, están escritas detalladamente sobre el propósito de este retiro. 뒤에 이거 뭐 오케이.
이 영생이란 단어는 쉽게 말하면 죽음 다음에 하나님과 함께 누리는 영원한 행복입니다. Porque la vida eterna es una vida gozosa que vive eternamente con Dios después de pasar la muerte. 이것을 성경을 통해서 약속을 확인하고 믿는 것입니다. Y por medio de la Biblia tenemos que ver y creer. 그래서 반드시 알아야 될 분이 있습니다. Por eso hay a quien debemos conocer, ¿verdad? 바로 하나님과 예수님입니다. Que es Dios y Jesús. 여러분 하나님 잘 알고 계십니까? ¿Todos conocen a Dios? 예수님을 잘 알고 계십니까? ¿Todos conocen a Jesús? 믿음이라는 것은 아는 걸 전제로 하는 것입니다. La fe se basa en conocer. 네, 한국 사람들도 많이 안다고 합니다. 하나님을. Los coreanos también dicen que muchos conocen a Dios, 근데 성경대로 알기가 정확히 어렵습니다. pero es difícil de conocer conforme a la Biblia. 성경대로 확인하기 위해서 우리는 성경 강연을 하는 것입니다. Entonces, para conocer a través de la Biblia, estamos escuchando el retiro de verano. 오늘부터 이제 구체적으로 배워보도록 하겠습니다. Entonces, a partir de hoy, vamos a aprender detalladamente. 이 영생 꼭 구원을 얻는 방법에 대해서 말씀드리겠습니다. Entonces, vamos a aprender sobre cómo obtener la vida eterna, cómo recibir la salvación. 하나님은 보이지 않지만 살아 계십니다. Porque Dios, aunque no se ve, existe. 하나님은 증거를 통해서 우리에게 자신의 존재를 분명히 말씀하고 있습니다. Y por medio de las evidencias, Dios nos muestra su existencia. 창조의 증거, 또 역사의 증거, 이스라엘 증거를 우리에게 주셨습니다. Nos mostró evidencias de la creación, nos muestra evidencias históricas y nos muestra evidencias a través del pueblo de Israel. 어제는 창조의 증거를 통해서 하나님 존재하심을 배웠습니다. Ayer, por medio de las evidencias de la creación, hemos conocido sobre la existencia de Dios. 오늘 오전 이 시간은 과거의 역사를 통해서 하나님의 존재하심을 배울 예정입니다. Entonces, en esta hora vamos a aprender sobre su existencia por medio de las evidencias que muestran desde las historias pasadas. 오늘 오후에는 이스라엘을 통해서 배울 예정입니다. Y hoy a la tarde vamos a aprender sobre la historia de Israel. 저녁에는 우리 시대와 앞으로 이런 일들에 대해서 성경을 통해서 자세히 배우도록 하겠습니다. Y a la noche vamos a aprender sobre la historia del presente en que estamos hasta la historia que va a ocurrir en los días de adelante por medio de las palabras de la Biblia. 내일부터는 이 예수님에 대해서 예수님이 누구인지, 예수님이 나를 위해서 무엇을 했는지를 이 증거를 통해서 확인해 보도록 하겠습니다. Y el día de mañana, por medio de las evidencias, vamos a ir aprendiendo quién es Jesús y qué hizo Jesús en este mundo. 화면을 보시면요, 눈에 보이지 않는 하나님 어떻게 알 수 있을까요? Entonces, si miramos la pantalla, ¿cómo podemos ver a Dios que no se ve? 성경은 무조건 믿으라고 말씀하지 않았습니다. Porque la Biblia no nos dice que creamos sin tener una base, 증언과 성취함을 통해서 믿으라고 하셨습니다. sino por medio de cumplimientos y por medio de acontecimientos dijo que creamos a Dios. 이 증언이라는 것은 과거에 일어났던 사건들에 대한 증거입니다. Las pruebas son las evidencias de los hechos que pasaron. 예언은 말씀한 그대로 이루어지는 것입니다. Y la profecía, cuando se lo va cumpliendo. 여러분, 예언은 신의 영역입니다. Entonces las profecías es el poder de Dios. 오늘 오후 저녁에 말씀 들어보시면 여러분 놀라실 겁니다. Y escuchando la palabra que se predicará en la noche, se sorprenderán. 충분한 시간을 두고 구체적으로 명확하게 예언했을 때 이것이 성취된다면 이것은 하나님의 말씀인 겁니다. Porque si con tiempo, si se van cumpliendo todas las profecías dichas en antemano, entonces eso sería un milagro. 오늘은 아침에는 이 과거의 증거들 통해서 하나님의 존재하심을 확인해 보도록 하겠습니다. Hoy a la mañana vamos a ir verificando por medio de los hechos históricos que pasaron, viendo a cada una de las evidencias del pasado. 어제 복습을 잠깐 해보겠습니다. Entonces vamos a ir repasando sobre la palabra que se predicó ayer. 이 창세기의 그 대표적인 사건들이 바로 에덴 동산 사건과 노아 시대 홍수 사건과 바벨탑 이 사건입니다. Uno de los hechos que muestran en Génesis son el huerto de Edén y el diluvio de Noé y el torre de Babel. 이게 사실일까요? 아니면 거짓일까요? Estos, 아니면 신화일까요? ¿Esto será verdad o mentira o un mito? 이건 확인해 봐야 됩니다. Tendríamos que ver, 하나님을 믿을 수 있는 충분한 증거를 남겨두셨습니다. porque Dios dejó evidencias para que podamos creer.
그 증거들을 확인해 보도록 하겠습니다. Vamos a ir revisando a cada una de las evidencias, 성경에는 하나님 보신 인류 역사가 자세히 기록되어 있습니다. porque la Biblia está escrita detalladamente sobre la historia de la humanidad. 오늘 배울 내용을 소개하겠습니다. Vamos a presentar sobre la palabra que vamos a aprender hoy. 어제 잠깐 배우셨지만 에덴 동산의 사건, Ayer, aunque habíamos aprendido por un rato, está el acontecimiento del huerto de Edén 그리고 노아 시대의 대홍수 사건, y después está el diluvio de Noé 그리고 이 바벨탑 시대의 사건. y después está el hecho del Torre de Babel. 참고로 말씀드리면 저는 이 바벨탑 사건에 대해서 너무 원망스럽습니다. Entonces, siento mucha pena al ver al acontecimiento de Torre de Babel, 배워보시면 알겠지만은 원래 인류 언어는 하나였습니다. porque vamos a conocer a medida que vayamos aprendiendo, pero se dice que en el pasado todas las idiomas eran uno. 이때 한 개 언어가 전 세계 여러 개 언어로 나눠진 시발점이 바벨탑 사건입니다. Pero el comienzo de divisiones de todas las idiomas fue el Torre de Babel. 만약 이 사건이 없었다면 우리는 언어를 충분히 통했을 겁니다. Si no hubiera este acontecimiento, no tendríamos problemas en comunicarnos. 성경을 통해서 확인해 보도록 하겠습니다. Así que vamos a ir revisando cada una por medio de la Biblia. 그리고 이 출애굽 시대의 놀라운 기적의 사건입니다. Y también hubo el hecho de Éxodo. 성경의 이 구약 성경은 그 이스라엘 역사입니다. Todo el Antiguo Testamento de la Biblia habla sobre la historia de Israel. 구약 성경의 특징이 무엇이냐면 기적과 이적의 연속입니다. Entonces, lo que más se muestra durante todo el Antiguo Testamento son los milagros, 사람이 할 수 없는 기적과 이적의 연속입니다. porque es una continuación de milagros que no se pueden hacer por medio de las fuerzas del hombre. 구약 성경은 기적과 이적을 빼면 겉장밖에 남지 않습니다. Entonces, todo el Antiguo Testamento muestra sobre los milagros de Dios. 그 중에 대표적인 기적이 출애굽의 기적입니다. Entre los milagros más conocidos es el milagro que mostró en Éxodo. 이 엄청난 기적의 사건을 통해서 하나님 존재하심을 증거하겠습니다. Y por medio de estos milagros vamos a ver la existencia de Dios, 성경은 이야기도 아니고 거짓도 아닙니다. porque la historia de la Biblia no son mitos ni son mentiras. 하나씩 보도록 하겠습니다. Vamos a ir revisando cada una. 자, 이 에덴 동산의 사건입니다. Es el acontecimiento del huerto de Edén. 어제 잠깐 배우셨잖아요. Ayer habíamos aprendido un rato. 창세기 2장 3장에 자세히 나와 있습니다. En Génesis capítulo 2 y 3 está escrita detalladamente. 관계된 구절을 보도록 하겠습니다. Vamos a ver las palabras que están 창세기 2장 escritas. 8절입니다. Génesis capítulo 2, versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. 하나님이 창조하신 인류의 처음 남자, 처음 여자가 누구입니까? ¿Cuál fue el primer hombre y la primera mujer? ¿Cuáles fueron los primeros hombres que Dios creó en esta tierra? 아담과 하와입니다. Es Adán y Eva. 하나님 그들을 사랑하셨습니다. Dios los amó. 피조물의 세계 가운데 하나님이 가장 사랑하는 존재는 사람밖에 없습니다. Porque en todas sus creaciones, al que Dios más ama son los hombres. 그들을 위해서 최고의 환경을 만들었어요. Porque dejó el mejor ambiente para los hombres. 그것이 바로 에덴 동산입니다. Eso es el huerto de Edén. 그 에덴 동산이 지금은 사막이 되었습니다. Pero ese huerto de Edén ahora es un desierto. 과연 이것이 사실인지 이야기인지 확인해 보도록 하겠습니다. Vamos a revisar si esto es una historia verdadera o un mito. 그리고 이 에덴 동산은 중요한 놀라운 사건이 하나 있습니다. Y en el huerto de Edén pasó un hecho muy importante. 한번 보도록 하겠습니다. Vamos a revisar 창세기 2장 16절 17절입니다. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. 하나님 아담과 하와에게 최고의 환경을 허락하셨습니다. Entonces, para Adán y Eva, Dios permitió las mejores condiciones y mejores ambientes. 그리고 각종 나무의 실과를 마음껏 먹어도 된다고 허락하셨습니다. Y dijo que comerás de todos los árboles del huerto de Edén. 근데 저 동산 중앙에 있는 선악과를 먹지 말라고 하셨습니다. Pero solamente prohibió comer el fruto de la ciencia del bien y del mal. 정말 하나님을 사랑한다면 먹지 말라고 하셨습니다. Entonces Dios dijo, no comerás el fruto de la ciencia del bien y del mal. 그 말을 어기고 먹는다면 너희들과 나의 사랑의 관계는 끊어진다고 말씀하셨습니다.
Y dijo claramente en que si en el día en que de él comieres, ciertamente se cortará la relación de amor. 먹는 날에는 반드시 죽는다고 말씀하셨습니다. Como dice la Biblia, ciertamente morirás. 사람에게 육체와 영혼이 있죠. Porque el hombre tiene el cuerpo y el alma, 그 영혼이 죽는다는 뜻이에요. significa que ese espíritu morirá. 자, 그러면 제가 방금 말씀드렸는데 이 선악과를 먹게 되면 어떻게 될까요? Entonces, acabe de hablar, pero ¿qué pasará si come el fruto de la ciencia del bien y del mal? 1번 Primero. 하는 척 된다. Convertirá como Dios. 2번 반드시 죽는다. Opción 2, ciertamente morirá. 어느 게 맞습니까? ¿Cuál es verdadero? 방금 읽었는데 성경에 Recién acabamos de leer. 반드시 죽는답니다. Dice, ciertamente morirás en el día en que de él comieres. 또 등장하는 존재가 있습니다. 3장 1절입니다. Y también sale otro personaje. Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más de que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? 이 들짐승 중에 뱀이 아주 강교하고 그러므로 하나님과 사람 사이를 의심하게 만들었습니다. Entonces dice que la serpiente era el animal más astuto entre todos los animales y comenzó a engañar la relación de Dios y la humanidad. 설마 하나님 죽이겠냐? 그렇지 않을 것이다라고 의심하게 만들었습니다. Y comenzó a tener y dio dudas diciendo, no te matará Dios. 창세기 3장 4절 5절입니다. Génesis capítulo 3, versículo 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no comeréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. 하와가 뱀에게 이렇게 말했습니다. Eva dijo a la serpiente, 하나님은 너희는 먹지도 말고 만지지도 말라고 하셨고 너희가 먹으면 죽을 수도 있어라고 뱀에게 말했습니다. Eva dijo a la serpiente, Dios nos dijo que no comamos el fruto del bien y de la ciencia del bien y del mal, y también dijo que ni tocáramos. 창세기 3장 2절 3절 읽겠습니다. Porque Génesis capítulo 3, versículo 2 a 3 dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comiereis de él ni le tocaréis, para que no muráis. 뱀은 하와를 속였습니다. Pero la serpiente engañó a Eva. 하나님 너를 그렇게 사랑하시는데 그거 먹는다고 절대 죽지 않아. Mira cuánto te ama Dios, aunque comas el fruto de la ciencia del bien y del mal, no morirás. 오히려 선악과를 먹게 된다면 눈이 밝아져서 하나님처럼 될 수도 있을 거야. 그렇게 속였습니다. Y lo engañó nuevamente diciendo, en cambio de morir, ciertamente te convertirás como Dios. 이 성경을 근거로 질문을 하겠습니다. Entonces, basado en la Biblia, voy a hacerles una pregunta. 하와는 누구 말을 들었을까요? ¿A quién habrá escuchado Eva? 하나님은 먹지 말라. Dios dijo, no comerás, 마귀는 먹어라. y Satanás dijo, come. 누구 말을 들었을까요? ¿A quién le habrá escuchado Eva? 마귀를 많이 예, 들었어요. 성경은 이렇게 표현하고 있습니다. En la Biblia dice así, 하나님 먹지 말라. 마귀는 먹어라. Dios dijo, no comáis, y Satanás dijo, come, 결국 먹었습니다. y comió. 창세기 3장 6절입니다. Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. 여자가 그 실과를 따먹고 혼자만 먹으면 되는데 누구에게 줬어요? La mujer comió el fruto de la ciencia del bien y del mal, pero habría sido bueno que coma sola, pero ¿a quién le ofreció el fruto? 나만 혼자 먹을 수 있냐? 같이 먹자라고 남편에게 줬습니다. Ofreció a su marido, Adán. 하와는 누구의 말을 믿었을까요? 하나님 말씀을 믿었을까요? 마귀의 말을 믿었을까요? Entonces, ¿a quién le habrá creído Eva? ¿A Dios o a Satanás? 사실은 마귀의 말을 믿은 거예요. Creyó en las palabras de Satanás. 결국 선악과를 먹은 후에 남편에게 주었습니다. Entonces, después de comer el fruto de la ciencia del bien y del mal, también ofreció a su marido.
이 남편 아담은 먹었을까요, 안 먹었을까요? ¿Y Adán habrá comido el fruto o no? 이 선악과를 먹었어요. Comió el fruto de la ciencia del bien y del mal. 먹고 나서 어떻게 되었을까요? ¿Y qué les habrán pasado a los dos? 범죄하는 그 육체가 죽었습니까? 영혼이 먼저 죽었습니까? ¿El cuerpo que pecó murió o el alma que pecó murió? 성경은 순서를 말씀하고 있습니다. En la Biblia dice el orden, 영혼이 먼저 죽고 육체가 죽었습니다. porque primeramente murió el alma, después murió el cuerpo. 하나님과 사람 사이의 사랑의 관계는 깨졌습니다. Porque se quebrantó la relación de amor entre Dios y la humanidad. 그 사이에 죄가 들어오는 거예요. Y entre medio de esa relación entró el pecado. 죄의 벽이 가로막힌 것입니다. Y se levantó un muro que es pecado. 3장 7절입니다. Génesis capítulo 3, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de hierra y se hicieron delantales. 아담은 죄를 짓고 난 후에 벗은 줄 알고 무화과 잎으로 치마를 엮어서 가리웠습니다. Adán conoció que estaba desnudo después de haber comido el fruto de la ciencia del bien y del mal. Por eso cosieron hojas de hierra y hicieron delantales 그리고 숨었습니다. y se escondieron. 하나님 그를 찾았습니다. Dios lo buscó. 창세기 3장 10절입니다. Génesis capítulo 3, versículo 10. Dice, y respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. 하나님이 아담을 찾았고 아담을 부르셨습니다. Porque Dios llamó a Adán, Dios buscó a Adán y lo llamó. 하나님은 아담과 하와의 죄를 미워하지 죄인은 사랑하시는 거예요. Entonces, Dios odia el pecado, pero aún así ama. 아담아 아담아 내가 어디 있느냐? Por eso lo llamó, Adán, Adán, ¿dónde estás? 아담은 그 하나님 소리를 듣고 회개했습니다. Y Adán, escuchando la voz, oyendo la voz de Dios, se arrepintió. 내가 벗었으므로 두려워 숨었나이다. Y dijo, tuve vergüenza y me escondí. 왜 숨었을까요? ¿Por qué se habrá escondido? 죄 때문입니다. Por el pecado. 우리가 이 성경 강의를 하는 이유도 단 한 가지예요. Por eso, solamente tenemos una razón de escuchar el retiro de verano. 우리 살아가면서 많은 짐을 지고 살아갑니다. Porque viviendo en esta tierra tenemos muchas cargas. 한국이나 아르헨티나 사는 게 쉽지 않아요. Aunque sea Corea o aunque sea Argentina, no es fácil de vivir. 인생에 많은 짐들이 있습니다. Porque hay muchas cargas en la vida. 가장 무거운 짐이 죄짐입니다. Pero la carga más pesada es el pecado. 하나님이 이번 2박 3일 동안 이 죄짐을 벗겨주고 하시는 거예요. Y durante estos 2 o 3 días de retiro, Dios nos quiere quitar esa carga del pecado. 아담과 하와의 죄짐뿐만 아니라 우리의 죄짐을 벗겨주기를 원하시는 겁니다. No solamente la carga del pecado de Adán y Eva, sino también nos quiere quitar la carga del pecado. 창세기 3장 21절입니다. Génesis capítulo 3, versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. 법을 어기면 반드시 죄에 대한 심판이 있습니다. Una vez que desobedezca, sí o sí debe haber la paga de la desobediencia. 그들은 선악과를 먹음으로 에덴에서 쫓겨났습니다. Y por desobedecer a la palabra de Dios y por comer el fruto de la ciencia del bien y del mal, Adán y Eva fueron expulsados desde el huerto de Edén. 하나님이 그들을 쫓아낼 때 짐승을 잡아서 가죽옷을 지어 입혔습니다. Y cuando Dios expulsó a Adán y Eva desde el huerto, los vistió con túnicas de pieles. 그리고 에덴 동산을 땅속에 집어넣어 버렸습니다. Y dejó al huerto de Edén a lo profundo de la tierra. 이 엄청난 사건이죠. Es un hecho tan grande. 이게 이야기일까요? 신화일까요? 사실일까요? Pero esto será una verdad o una mentira o un mito. 우리는 증거를 통해서 확인해 봐야 됩니다. Por medio de las evidencias tenemos que ver. 두 가지 궁금증을 확인해 보겠습니다. Entonces, tenemos 2 dudas por medio de este acontecimiento. 첫 번째, 에덴 동산의 위치는 어디 있는가 이거예요. Primeramente, ¿dónde estaba el huerto de Edén? 여기 제가 중학교 때 이 교회를 다녔습니다. Cuando estaba en secundaria, iba a la iglesia. 교육교 선생님이 에덴 동산 사건을 자세히 말씀해 주셨어요. Y un día, el profesor de la escuela dominical me enseñó detalladamente sobre el huerto de Edén. 저는 궁금했습니다. Yo tenía dudas, 도대체 이 전 세상에서 에덴 동산 어디 있지? porque tenía la duda de dónde fue la ubicación del huerto de Edén. 근데 선생님이 정확하게 얘기해 주지 않는 거예요. Pero el profesor no me enseñaba la ubicación. 막연하게 생각했습니다. Entonces pensé que era un mito. 여러분 에덴 동산이 어디 있다고 생각하십니까? ¿Dónde piensan que está el huerto de Edén? 저는 1993년에 이 성경 강연의 말씀을 듣고 그때 정확히 알았습니다. Yo
por medio de la palabra que escuché en el año 1993, conocí esta verdad. 에덴 동산의 위치를 정확히 알고 믿게 되었습니다. Pude conocer exactamente la ubicación exacta del huerto de Edén y pude creer en esa verdad. 어제 말씀한 대로 중동 지역에 있고 거기서는 지금 사막입니다. Como se predicó por medio de la palabra de ayer, el huerto de Edén está en el Medio Oriente y ahora es un desierto. 증거를 찾아가 보겠습니다. Vamos a ir viendo a cada una de las evidencias. 어제에서 말씀드리면 중동 같은 사막에서 왜 석유가 많이 나올까요? Entonces, viendo desde la palabra de ayer, ¿por qué en un desierto sale tantos petróleos? 한번 찾아가 보겠습니다. 여기 Vamos a ir en busca. 보시면요. 관계된 구절입니다. 창세기 2장 10절로 14절까지 말씀입니다. Génesis capítulo 2, versículo 10 a 14, dice, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Avila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gijón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hitequel. Es este que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. 모든 인류는 이 강을 중심으로 도시와 문명이 발전하고 있습니다. Toda la humanidad levantó su civilización en medio de los ríos. 여기 보면 세 번째 강, 네 번째 강은 지금도 흐르고 있습니다. Si vemos, como habíamos aprendido, el tercer río y el cuarto río hasta ahora están corriendo. 세 번째 강 히데겔 영어식으로 티그리스입니다. Hitequel, que es el tercer río de Edén, ahora en hebreo es Tigris. 네 번째 강 영어식으로 본다면 유프라테스입니다. Y el cuarto río se llama Éufrates. 바로 여기입니다. 여기 보시면 여기 잘 보세요. 여기입니다. Mire, este es el río Tigris. 여기가 티그리스 강입니다. Esto es el río 여기 Tigris. 보세요. 여기가 티그리스 강입니다. Este río es el río Tigris. 세 번째 강, 네 번째 강은 지금도 흐르고 있습니다. El tercer río y el cuarto río hasta ahora están corriendo. 여기가 중동 지방의 세 번째 강이 지금 흐르고 있는 장면이 보이고 있습니다. Ahí podemos ver el río Tigris, 그런데 이 첫 번째, 두 번째 강은 사라졌습니다. pero el primer y el segundo río del huerto de Edén se desapareció. 근데 지금 과학이 발전하고 인공위성이 발전하면서 이 이뤄진 강도 다 찾았습니다. Pero por el avance de la tecnología y por el avance de los satélites, ahora se pudieron grabar fotos por debajo de la tierra y se encontraron rastros del primer y el segundo río. 이 세 번째 강, 네 번째 강은 지금도 흐르고 있고 첫 번째, 두 번째 이뤄진 강도 찾았습니다. Entonces el tercer y el cuarto río hasta ahora están corriendo y el primer y el segundo río se encontraron rastros de los ríos desaparecidos. 화면을 보도록 하겠습니다. Vamos a mirar la pantalla. 바로 여기입니다. Es este 우주선 lugar. 콜롬비아호가 고대 강을 발견했습니다. Nave espacial Columbia encuentra el río fósil. 첫 번째 강, 두 번째 강을 정확히 발견했습니다. Encontró el primer y el segundo río. 여러분, 우리는 이 성경을 통해서 잠시지만 확인하는 시간을 가졌습니다. Entonces, aunque fueron tiempos cortos, por medio de la Biblia hemos revisado sobre los huertos de Edén. 이 에덴호사 사건은 이야기가 아니에요. Este huerto, el huerto de Edén, no es un mito, 신화가 아닙니다. no es una leyenda, 지금 페르시아만에 정확히 있습니다. sino en el Golfo Pérsico está el lugar del huerto, el antiguo lugar del huerto, 여기가 바로 에덴호산의 일자리인 거예요. porque ese lugar fue el lugar donde hubo el huerto de Edén. 두 번째 증거를 찾아보면 Si vemos otra evidencia, 이 에덴호산에는 동식물들이 엄청나게 많았습니다. en el huerto de Edén había una gran cantidad de plantas y animales. 지금 중동 지방은 어떻습니까? Pero ¿cómo es ahora el Medio Oriente? 그 수많은 동식물들 어디 갔을까요? ¿Dónde fueron todos esos animales y plantas? 그곳에 지금은 사막인데 석유가 많이 나옵니다. Ahora es un desierto, pero desde el desierto sale una gran cantidad de petróleo. 2580년 전에 이렇게 에스겔은 기록하고 있습니다. Hace 2500 años atrás, el profeta Ezequiel dijo, 에스겔 31장 18절입니다. Ezequiel capítulo 31, versículo 18, ¿y a quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles del Edén? Pues derribado serás con los árboles de Edén en lo profundo de la tierra. 이 에덴호산이 지각 변동에 의해서 수많은 동식물들이 갑자기 땅에 꺼졌습니다.
Como dice la Biblia, todo el huerto, todas las hermosuras y todas las plantas y animales del huerto de Edén quedaron por lo profundo de la tierra, 옛날에 에덴 동산은 영원하고 광대한 땅이었습니다. porque el antiguo huerto de Edén fue un lugar glorioso y lleno de hermosuras. 그 증거를 찾아가겠습니다. Vamos a ir viendo a 여기 sus 보시면, evidencias. 이 지각 변동에 의해서 땅으로 꺼졌습니다. Entonces, como dice la palabra, fueron derribados y quedaron a lo profundo de la tierra. 여러분 석유가 어떻게 형성될까요? Entonces, ¿cómo se crea un petróleo? 여러분 석유는 한국에는 나오지 않습니다. En Corea no salen petróleos, 전혀 나오지 않습니다. no sale ni un poco. 많은 분들이 얘기합니다. 사람이 죽으면 석유가 된다고. 그렇지 않습니다. Pero muchos dicen que cuando una persona muere se convierte en petróleo y no es así. 산채로 이 생명체들이 땅에 꺼지고 위에서는 압력이 내려오고 밑에서 열이 오를 때 1000년 이상 지나면 탄소 C가 되는 거예요. Entonces, una vez que siendo vivo, si es derribado a lo profundo de la tierra por presiones y por el calor que sale desde el suelo, y a medida que va pasando el tiempo, se va transformando en petróleo. 석유가 많이 나온다는 것은 살기 좋았던 땅이라는 것을 알 수 있는 거예요. Y en los lugares donde salen muchos petróleos, a través de la cantidad de petróleos podemos saber, imaginar cuántas vidas y cuántos animales y plantas hubo en la antigüedad. 지금도 지구 환경이 좋으면 이런 식물들이 자랍니다. Hasta ahora, cuando hay buenos en los ambientes, en las zonas donde hay ambientes buenos, crecen estos árboles. 보도록 하겠습니다. Vamos a ir viendo. 이 세쿼이어 공원입니다. Esto es una plaza secoya. 나무 보세요. Miren estos árboles. 100m가 넘습니다. Son más de 100 metros. 아파트 33층 높이입니다. Es una altura de un edificio de 33 pisos. 가까이 가서 보면 깜짝 놀랄 거예요. Si lo vemos de cerca, aún se parecen más grandes. 이 나무 하나로 80채 집을 지을 수 있습니다. Con un árbol de este lugar se puede edificar 100 casas. 엄청납니다. 보십시오. Son grandes árboles. 이런 집들을 80채를 지을 수 있는 거예요. Esta casa, con un árbol de este lugar, puede edificar 80 casas. 동물들도 보시죠. También miren los animales. 얼마나 큽니까? ¿Qué tan grandes son los animales? 에덴 동산에서 왜 석유가 많이 나왔을까요? ¿Por qué desde el antiguo lugar del huerto de Edén saldrá tantos petróleos? 다시 한번 설명드리면요. 여기 보세요. Si le explicamos de vuelta, 이제 여기 보시면은 저희는 한국에서 많이 먹는 것이 참깨입니다. una de las cosas que comemos mucho en Corea es el sésamo. 이거를 꽉 짭니다. 압축기로. Entonces, con una máquina le damos mucha presión hacia el sésamo. 그러면 기름만 남는 거예요. Entonces, solamente queda el aceite. 같은 원리입니다. Es lo mismo. 생물이 갑자기 땅에 지각 변동에서 꺼지고 위에서는 압력이 내려오고 밑에서는 불이 올라오고 1000년 이상 지나면은 탄소 C로 바뀌는 거예요. Cuando una gran cantidad de seres vivos se quedan a lo profundo de la tierra y a la medida de que y con muchos tiempos, mientras que se vaya presionando con una presión y mientras que vaya calentando con el calor del suelo, se va convirtiendo en petróleo. 이게 검은 원유가 되는 겁니다. Y eso se convierte en petróleo. 지금 아르헨티나는 기름값이 얼마입니까? 1리터에? Ahora, Argentina, por litro, ¿cuánto vale el aceite, petróleo? 많이 올랐죠? Se subió mucho el precio, ¿no? 현실과 성경은 절대 별개가 아닙니다. Entonces, podemos conocer las evidencias por medio de la Biblia, 이 같은 원리입니다. porque se crea de la misma forma. 우리가 알아야 될 것은 중동 지방의 석유가 다 많이 나오는 것이 아니에요. 절대 그렇지 않습니다. Pero una de las cosas que debemos saber es que no es que en todo el Oriente sale petróleo, Medio Oriente. 실제 어디에 많이 나오냐면 에덴 동산의 옛자리에 집중되어 있습니다. 이 석유가. Sino, si vemos en la zona en que salen muchos petróleos, podemos saber que en esa zona donde hubo el huerto de Edén, esa zona es donde salen más petróleos. 전 세계 50% 석유가 여기에 집중되어 있습니다. El 50% de todos los petróleos del mundo están en este lugar. 여기가 바로 에덴 동산의 옛자리인 거예요. Este fue el antiguo lugar del huerto de Edén, 여기 페르시아만입니다. donde es la zona del Golfo Pérsico. 지금 한국도 많이 힘듭니다.
Ahora Corea también está teniendo muchas dificultades. 한국의 이 선박 26척이 여기 호르무즈 해역을 통과하지 못하고 있어요. 지금 묶여 있습니다. Porque ahora todos los barcos de Corea no están pudiendo pasar por esta región. 기름값이 계속 올라가고 있습니다. Y cada vez el precio del aceite, del petróleo, se está subiendo. 성경과 현실은 절대 별개가 아닙니다. Entonces la Biblia y la realidad no es algo diferente. 여러분 한번 물어보겠습니다. Entonces ahora les pregunto, 누가 에덴 동산을 만들었습니까? ¿quién creó el huerto de Edén? 하나님. 이 성경이 사실입니까? ¿La Biblia es real? 성경이 사실이면 하나님이 계시고 하나님이 계시면 천국과 지옥이 있는 것이 사실입니다. Si la Biblia fuera verdadera, también eso significa que Dios es verdadero y que el cielo y el infierno también es verdadero. 하나님은 선악과를 먹은 죄인을 어떻게 하셨습니까? ¿Qué hizo Dios cuando pecó? 추방하셨습니다. Lo expulsó del huerto de Edén. 이것은 무엇을 의미합니까? ¿Qué significa esto? 하나님 죄에 대해서 반드시 심판하십니다. Eso significa que Dios sí o sí juzga a todo pecado. 우린 증거들 통해서 교훈을 받으셔야 돼요. Por medio de las palabras de la Biblia tenemos que tener lecciones. 나와 관계 있다는 거예요. Porque esto también se relaciona conmigo. 성경이 사실이고 성경이 사실이면 우리 믿어야 되는 거예요. Porque si la Biblia fuera verdadera y si la palabra fuera verdadera, tenemos que creer. 사람이 많아지면 죄도 많아집니다. Porque mientras que haya más personas, haya más hombres, hay más pecados. 하나님 오래 참으세요. Dios tiene mucha paciencia, 영원히 참지는 않으십니다. pero su paciencia no dura eternamente. 하나님이 이 죄가 너무나 커서 개선의 여지가 없을 때 큰 심판을 내린 사건이 있습니다. Por eso hubo un hecho donde Dios juzgó a todo el mundo cuando el mundo se había llenado de pecados. 그것이 바로 노아 시대 홍수 심판 사건입니다. Eso fue el acontecimiento del diluvio de Noé. 이것이 사실인지 거짓인지 이야기인지 확인해 보도록 하겠습니다. Vamos a revisar si esto es verdadero o falso o un mito. 죄로 인해서 온 세상이 물심판 받았던 사건입니다. Fue un hecho donde todo el mundo fue juzgado por el pecado. 확인해 보도록 하겠습니다. Vamos a revisar 여기 보시죠. 창세기 6장 5절입니다. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. 6장 11절입니다. Génesis capítulo 6, versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. 하나님은 이 세상을 보시기에 죄가 너무나 차서 더 이상은 개선의 여지가 없는 시대라고 보셨습니다. Cuando Dios miró al mundo, vio que la maldad era mucho y que no había resolución. 하나님 물로 이 세상 심판하기로 작정하셨습니다. Por eso Dios decidió juzgar a todo el mundo con agua. 창세기 6장 17절입니다. Génesis capítulo 6, versículo 17. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. 노아를 통해서 심판을 경고하셨습니다. Por medio de Noé advirtió el juicio. 노아는 구원받은 사람의 모형인 거예요. Y Noé fue un ejemplo de los salvos. 노아를 통해서 이 온 세상 물심판받는 심판에서 피할 길을 알려주셨습니다. Y a través de Noé dio el camino para esquivar el diluvio. 창세기 6장 14절부터 17절까지입니다. Génesis capítulo 6, versículo 14 a 17 dice: Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatarás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. 노아와 그의 식구들은 이제 물심판을 피하기 위해서 배를 만들었습니다. Noé y su familia, para esquivar el juicio del diluvio, hicieron el arca. 한 번도 비가 내리지 않던 그 세상에서 배를 만들었던 거예요. En ese tiempo de Noé nunca llovía en la tierra. Y en ese tiempo donde no llovía, Noé hizo el arca. 여기서 말하는 규빗은 여기 중지부터 팔꿈치까지입니다. El codo que habla en la Biblia es una medida que mide desde la punta del dedo hasta el codo. 장이 300규빗, 광이 50규빗, 고가 30규빗으로 만들었습니다.
Entonces, como dice la Biblia, hicieron de 300 codos de longitud y 50 codos de anchura y 30 codos de altura. 쉽게 보면은 축구장보다 훨씬 큽니다. 배가 Entonces, el arca es más grande que una cancha de fútbol. 엄청 큰 배입니다. Es un gran barco. 여기 보시죠. 이렇게 큰 배입니다. Es una arca tan grande. 100년 이상 배를 만들면서 노아와 그의 식구들은 전도를 했어요. Y, haciendo el arca durante 100 años, Noé y su familia predicó a su alrededor. 우리와 함께 배를 만들어서 이 물심판에서 피하자고 간절히 외쳤습니다. Gritó, clamó anheladamente para que esquiven juntos el diluvio. 지금 2박 3일의 이 학예 수양을 위해서도요. 얼마나 우리 간절히 외칩니까? Y durante estos 2 a 3 días de retiro, ¿cuánto estamos gritando con clamor? 성경 배우고 이 믿고 총하자고 간절히 외치지 않습니까? Porque estamos gritando con clamor para que todos escuchen atentamente la palabra del retiro y puedan recibir la salvación e ir al cielo. 이 성경 강해가 얼마나 중요하면 이 30시간 먼 거리를 달려왔겠습니까? ¿Cuánta importancia tendría el retiro de verano para venir de viaje durante 30 horas? 너무나 중요한 문제입니다. 이것은. Porque son problemas muy importantes, 근데 사람들은 관심이 없어요. pero los hombres no tienen interés. 지금도 마찬가지예요. Ahora también, 이 한국은요 경제적으로는 잘 삽니다. en Corea tiene muchas abundancias económicas, 그들이 TV에 보면 맨날 이런 것만 나옵니다. porque una vez que miramos la tele, siempre salen. 그때도 먹고 마시고 시집가고 장가가고 Pero de la misma forma que ahora, en los tiempos de Noé también comían, bebían, cazaban. 오로지 거기에만 관심이 있는 거예요. Solamente dejaba su atención en esas cosas 하나님에는 관심이 없습니다. y no tenía interés a las cosas de Dios. 지금도 마찬가지예요. Ahora también, 이 노아의 경고를 무시했습니다. porque ignoró las advertencias de Noé 한 번도 비가 온 적이 없는데 어떻게 심판하냐고 노아를 무시했습니다. y ignoraban a Noé diciendo, en esta tierra nunca había llovido, ¿cómo nos juzgará con diluvios? 여러분이 믿든 믿지 않든지 이 성경 말씀은 그대로 성취가 됩니다. Aunque crean o no, todas las palabras de la Biblia se cumplen. 하나님이 작정한 때가 되면 반드시 심판하십니다. Y una vez que llegue el tiempo de Dios, Dios sí o sí juzga. 실제 방주가 완성되었고 노아의 아내, 세 아들, 세 며느리 총 8명이 방주에 탔습니다. Entonces, cuando pasó el tiempo, el arca, terminaron de construir el arca y Noé y su familia, todos 8 personas en total entraron en arca. 창세기 7장 9절입니다. Génesis capítulo 7, versículo 9. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. 이런 징조를 보고도 그들은 관심이 없었습니다. Aún viendo todas estas señales, no tenían interés. 하나님의 말씀을 끝까지 무시했습니다. Y ignoraron hasta el final la palabra de Dios. 창세기 7장 16절입니다. Génesis capítulo 7, versículo 16. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová les cerró la puerta. 작정한 때가 되었고 여호와께서 이 문을 닫았습니다. Llegó el tiempo, la hora que decidió Dios, por eso Dios cerró la puerta del arca. 그리고 약속대로 비가 내리기 시작했습니다. Y tal como dijo en su promesa, comenzó a llover. 창세기 7장 11절 12절의 말씀입니다. Génesis capítulo 7, versículo 11 y 12 dice: El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a las 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. 여러분 생각해 보세요. 하늘에서 40일 밤낮을 비가 내린다고 생각해 봐요. Pensemos que está lloviendo durante 40 días y 40 noches. 제가 여기 와서 보니까 그 배수들이 잘 안 돼 있더라고요. Cuando vine a Argentina, veía que las aguas no salían rápidamente. 어떻게 될까요? Entonces, ¿qué pasaría? 실제 그런 사건이 일어났습니다. Hubo este acontecimiento. 그리고 긴 깊음의 선들이 터져가지고 땅이 열리고 밑에서 물이 올라왔습니다. Porque también todas las fuentes del grande abismo se abrieron y salían agua por arriba y por abajo. 마치 이와 같습니다. Como así. 여기 보시면 Si vemos, 이렇게 점점 물이 차올랐습니다. cada vez se fueron subiendo las aguas. 창세기 7장 22절은 이 호흡으로 코로 호흡하는 모든 동물은 죽었다고 합니다.
Y en Génesis capítulo 7, versículo 22, dijo, todo ser que respira por la nariz murió. 온 세상을 물로 덮었다는 거죠. Dios rodeó a todo el mundo con agua. 40일 동안 내린 비는 천하의 높은 산을 다 덮었습니다. Y las lluvias que cayó durante 40 días y 40 noches cubrió todos los montes altos que había en la tierra. 제가 2024년에 여기로 왔을 때 그때 굉장히 홍수가 컸다고 들었습니다. Y cuando vine en Argentina en el año 2024, escuché que había inundaciones grandes en ese tiempo. 40일 밤낮을 비가 내려 생각해 보세요. Pero pensemos que está lloviendo durante 40 días y 40 noches. 여러분 홍수의 증거는요 전 세계 곳곳에 있습니다. En todas las partes del mundo hay muchas evidencias del diluvio. 방주는 큰 파도가 쳐도 전복되지 않았습니다. El arca de Noé no sumergió aún en las olas grandes que había en el diluvio, 왜냐하면 하나님 말씀한 대로 설계했기 때문이죠. porque diseñó tal como dijo Dios. 떠있기 위한 배가 아니고 이 홍수 심판을 피하기 위한 배이기 때문에 그렇습니다. Porque no era una arca para navegar, sino era una arca que había diseñado solamente para que se flote durante el diluvio. 창세기 7장 24절입니다. Génesis capítulo 7, versículo 24 dice, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. 150일 동안 이 땅은 물속에 잠겼습니다. Durante 150 días, toda la tierra quedó bajo el agua. 8장 1절로부터 3절입니다. Génesis capítulo 8, versículo 1 y 3 dice, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. 이해를 돕게 잠깐 보도록 하죠. Para entender mejor, vamos a ver esto. 창세기 8장 4절입니다. 함께 읽겠습니다. Sí. Génesis capítulo 8, versículo 4. Vamos a leer juntos. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. 방주가 물 위에 떠다니다가 어디에 머물렀다고요? Entonces, el arca de Noé estuvo sobre el agua. ¿Y en dónde se quedó? 아라산입니다. Montes de Ararat. 하나님은 무조건 믿으라고 한 게 아니에요. Dios no nos dice que creamos sin tener una base, 믿을 만한 증거를 충분히 주셨습니다. sino nos dio muchas evidencias para que podamos creer. 8장 13절로 14절입니다. Génesis capítulo 8, versículo 13 a 14. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. 땅이 마르고
노아의 가족과 그 함께 있던 짐승들이 밖으로 나왔어요. La tierra se secó y toda la familia y todos los animales que subieron al arca comenzaron a bajar del arca. 창세기 9장은 이렇게 말씀하고 있습니다. En Génesis capítulo 9 dijo así, 11절로 13절. versículo 11 y 13 dice, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglo perpetuo. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. 재작년에 제가 이과스를 다녀왔습니다. Hace 2 años yo fui a Iguazú. 이과스는 엄청난 급폭포죠. Iguazú es una catarata muy grande, ¿no? 제가 너무 아름다운 사진을 찍었습니다. Era tan hermoso que saqué muchas fotos. 그때 무지개가 이렇게 크게 나타났습니다. Y en catarata vi un arco iris muy grande. 성경적 관점에서 보면 여러분 무지개 왜 주셨어요? Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre el arco iris? 이젠 다시는 물로 심판하지 않겠다는 약속으로 비가 온 후에 무지개를 주신 겁니다. Dios dio el arco iris de promesa, mostrando que ya no juzgará al mundo con agua. 보시면요, 화면 보시죠. Si vemos, 600년 노아 600년 2월에 17일에 40 주야로 비가 내렸습니다. cuando Noé tuvo 600 años, en toda la tierra llovió 40 días y 40 noches. 이 땅은 150일 동안 물에 잠겼습니다. Toda la tierra fue inundado durante 150 días. 노아 601세 되던 해 2월 27일에 땅이 마르자 노아의 식구들 나왔습니다. Y a los 601 años de Noé, de la vida de Noé, la familia de Noé y su familia y todos los animales bajaron del arca. 이 노아홍 사건은 총 1년 10일 걸렸습니다. Entonces, todo el diluvio de Noé duró durante 1 año y 10 días. 그럼 온 세상을 물로 덮었다는 흔적이 있을까요, 없을까요? Entonces, ¿habrá rastros del gran diluvio o no? 믿을 만한 많은 흔적들이 있습니다. Hay muchas evidencias que podemos creer. 몇 가지 확인하겠습니다. Vamos a ver algunas de esas evidencias. 좀 보시기 바랍니다. Vamos a mirar. 이 첫 번째 증거입니다. Es la primera evidencia. 천하의 높은 산을 다 덮었습니다. Primeramente, todos los montes altos quedaron bajo el agua. 전 세계를 덮었던 물은요, 대기권 바깥으로 나가지 않습니다. Entonces, todas las aguas que se inundó a toda la tierra no salió fuera de la tierra. 그 엄청나게 많은 물의 양은 도대체 어디로 갔을까요? Entonces, toda esa cantidad de agua que inundó a toda la tierra, ¿a dónde se habrá ido? 관련된 구절을 보도록 하겠습니다. Vamos a ver palabras que nos 창세기 10장 muestran. 11절 12절입니다. Génesis capítulo 7, versículo 11 a 12. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. 40일 밤낮을 비가 내리고 그리고 지각이 열려서 깊음의 샘들이 터져 올라왔습니다. Durante 40 días y 40 noches llovió sobre la tierra y se abrieron los grandes abismos de la tierra y salieron agua desde lo profundo de la tierra. 이 지표 아래는요, 엄청난 물층이 있습니다. Porque debajo de la superficie de la tierra hay enormes cantidades de agua. 그 시각이 깨지면서 터져 올라온 거예요. Y se rompieron los abismos y salió aguas desde el abismo de la tierra. 그게 최근에 과학적으로 다 밝혀지고 있습니다. Y todo eso científicamente se está mostrando en nuestros tiempos. 땅 속에 이 바다나 강 하천에 있는 물보다 3배나 많은 물이 발견됐다고 과학적으로 보고가 되고 있습니다. Porque en nuestros tiempos se han encontrado enormes cantidades de agua bajos sobre la superficie de la tierra, que se dice que son aguas más grandes, que hay más cantidad de agua bajo la tierra a la comparación del mar y a la comparación de los ríos que están sobre la superficie de la tierra. 그리고 어떻게 40일 동안 내릴 비의 양이 위에 있었을까요? ¿Y cómo habría estado la cantidad de aguas que cayó durante 40 días y 40 noches? 성경이 이렇게 말씀하고 있습니다. En la Biblia dice, 창세기 1장 7절입니다. Génesis capítulo 1, versículo 7, e hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. 그때 물층이 있었던 거예요.
en ese tiempo había una capa de agua. 물층이 40일 밤낮 쏟아진 거예요. Y desde esa capa de agua cayó lluvia durante 40 días y 40 noches. 성경에서 이렇게 말씀하시는 거예요. 지금 이 지구 환경이 바뀌었잖아요. Por eso en la Biblia dice, y todos los ambientes se cambiaron, 오래전에는 물층으로 보호받는 아주 살기 좋은 땅이었습니다. porque en la antigüedad el ambiente de la tierra era muy buena, porque la capa de agua rodeaba sobre la expansión. 노왕수 때 하늘 위에 있는 물층의 물이 쏟아진 거예요. Pero toda esa capa de agua se cayó hacia la tierra durante los diluvios de Noé. 홍수가 나면 어떻게 될까요? ¿Y qué pasaría una vez que haya ese diluvio? 한국 같은 경우는요, 며칠만 물이 내려도 이렇게 됩니다. En Corea se inunda así, aunque llueva por unos días. 한국은 대체적으로 나라가 크지 않기 때문에 배수 시설이 아주 잘 돼 있어요. Porque Corea no es un país grande, por eso se concentraron mucho para que las aguas puedan salirse rápidamente. 며칠 연속적으로 비가 내리면 그래도 이렇게 됩니다. Pero aún así, una vez que caiga lluvia durante varios días, se inunda de esta forma. 두 번째 증거를 보도록 하겠습니다. Vamos a ver la segunda evidencia. 그 많은 물은 어디로 갔을까요? ¿A dónde se fueron toda esa cantidad de agua? 좀 전에 말씀드린 대로 대기권 바깥으로 나가지 않습니다. Claramente, como habíamos dicho recientemente, esas aguas no salieron sobre fuera de la expansión, 성경이 이렇게 말씀하십니다. porque la Biblia dice, 자, 여기 시편 33편 7절입니다. Salmos capítulo 33, versículo 7, Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. 바로 이게 남과 북극입니다. Esto es el polo sur y polo norte. 또 다른 구절이죠. 욥기 37장 9절로 10절입니다. En Job capítulo 37, versículo 9 a 10 también dice, del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. 이 화면 보시기 바랍니다. Vamos a ver la pantalla. 여러분 요 빙산을 볼 수 있는 데가 아르헨티나에서 어디죠? ¿Dónde es el lugar donde podemos ver este iceberg? 파타고니아? ¿Patagonia? 맞습니까? ¿Es así? 안 가보셨나요? ¿O no fueron? 저도 안 가봤습니다. Claramente yo tampoco fui, 여기 빙산입니다. 빙산. pero es un iceberg. 하나님이 무더기같이 물을 쌓으신 거예요. Y como dice la Biblia, Dios dejó un montón de aguas. 이 남극은요 빙산의 두께가 평균 2,500m고 최고 4,000m까지 있습니다. El grosor del hielo tiene un promedio de 2.500 metros, 여기 남과 북극입니다. 여기 보세요. que es el polo sur y polo norte. 이게 무더기같이 쌓아서 물의 양을 줄여버렸습니다. Y Dios puso en montón las aguas del mar. 한번 같이 읽겠습니다. Vamos a leer juntos. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. 또 보시면요. También si 이게 vemos, 해구입니다. 해구. esto es fosas. 깊은 물을 곳간에 두셨습니다. Dejó aguas en lugares profundos de la tierra. 이 해구나 해연이 전 세계적으로 발견되고 있습니다. Se encuentran muchos fosos en muchas partes de la tierra. 그 많은 물을 바다를 깊이 파가지고 물을 집어넣은 거예요. Y de esa forma Dios cavó la tierra hasta los lugares profundos y dejó el agua a lo profundo de la tierra. 이 해구나 해연은 전 세계적으로 발견되고 있습니다. Y en distintas partes de la tierra se están encontrando estos fosos. 얼마나 깊은지 몰라요. No saben qué tan profundos son las fosas. 이 필리핀의 마리아나 해구를 가보면요. 예를 들어서 얼마나 깊냐면 길이가 11km나 됩니다. Y uno de los ejemplos sería las fosas de las Marianas, que tiene una profundidad de 11.000 metros. 전 세계 가장 높은 산을 집어넣고도 남습니다. Aunque dejemos el monte Everest, que es el monte más alto de la Tierra, aún así quedan como 3.000 metros. 이런 해구들이 전 세계적으로 발견되고 있습니다. En todo el mundo se están encontrando muchas fosas. 쉽게 말하면 전 세계 물창고들이 있다는 거예요. Eso significa que en muchas partes de la Tierra hay esos abismos donde se guardó las grandes cantidades de agua. 이 세 번째 증거를 보면요. 놀랍습니다. Y si vemos la tercera evidencia, es algo muy sorprendente. 전 세계적으로 보면은 그 소금 성분은 바다에서 나오는데 전 세계적으로 육지에서 많이 나옵니다. Porque normalmente el sal sale desde el mar, pero esa sal se está encontrando sobre la cima de los montes. 육지에 소금이 왜 나올까요, 도대체? Pero ¿cómo podría salir sal sobre la montaña?
대홍수 증거 중에 하나가 소금입니다. Una de las evidencias del gran diluvio son la sal. 이렇게 물이 빠지고 나서 그 남은 흔적의 자리가 소금 호수예요. Porque después de que fue bajando el nivel de agua del diluvio, quedó como evidencia la sal. 이것도 전 세계적으로 발견되고 있습니다. Porque esa sal también se está encontrando en todas las partes del mundo. 제가 다녀온 곳만 해도 여러 곳입니다. Yo también fui a muchos lugares. 여기 보시면요, Si vemos, 높은 산에 소금 호수가 있는데 소금 호수는 저절로 생성되지 않습니다. en las cimas de las montañas se encuentran lagos salados, pero los lagos salados no se crean naturalmente. 홍수 때 바닷물이 육지에 넘쳐 들어왔음을 우리가 알 수 있는 거예요. Porque por medio de esos lagos salados podemos saber que las aguas habían subido hasta ese punto. 몽골은 바다가 없습니다. En Mongolia no hay mar 전 세계에서 19번째로 큰 나라입니다. y es el 19º país más grande de toda la tierra. 볼리비아처럼 바다가 없는 나라예요. Pero como Bolivia es un país que no tiene mar. 근데 이런 소금 호수들이 전 세계적으로 발견되고 있습니다. Pero aún así se está encontrando muchos lagos salados en distintas partes de la tierra. 이 사람 누구일까요? ¿Quién es este? 접니다, 저. Soy yo. 여기 다녀왔다고요. Yo fui a este lugar. 제가 가서 보고 얘기하는 거예요. Y estoy diciendo de lo que he visto. 아, 바다가 없는 곳에 소금 호수가 있다고? Porque en el lugar donde no hay mar, hay lagos salados. 저는 눈인지 알고 뛰어가서 찍어 먹어봤습니다. Pensé que era nieve, así que corrí y probé. 짜요. Era salado. 소금이에요, 눈이에요? Pero ¿es sal o nieve? 소금이라는 거, 소금. Es sal. 이게 몽골 곳곳에 있습니다. 곳곳에 있어요. En varios lugares de Mongolia hay estos lagos salados. 아프리카에도 있어요. Hasta en África hay lagos salados. 중국에도 있고요. También hay en China. 여러분 가까이 볼리비아도 있어요. Hasta en Bolivia hay lagos salados. 볼리비아 여러분 우유니 소금 사막 아시잖아요. Todos conocen el lago Ushuni, ¿no? 말할 게 없는 거예요. 말할 게 없습니다. Entonces, hay esas evidencias. 볼리비아도 바다가 없잖아요. Porque Bolivia también no hay mar. 이게 다 소금이라고 믿겨지십니까? 이게 보세요, 이거. Pero miren esto, todo esto es sal. ¿Pueden creer? 참고로 보도록 하죠. 예. Vamos a ver videos. Un espacio majestuoso, incluso visto desde el espacio. Bolivia, Sudamérica. Una alfombra blanca entre las cumbres de la cordillera de los Andes. Es el Salar de Uyuni, una vasta extensión de sal blanca. El Salar de Uyuni se extiende 120 kilómetros de este a oeste y 100 de norte a sur. Desde el suelo es una interminable extensión de blanco puro. 엄청나지 않습니까? ¿No es asombroso? 또 보시면 네 번째 증거입니다. Esto es la cuarta evidencia. 화석은 어떻게 생깁니까? ¿Cómo se forma el fósil? 화석은 어떻게 생깁니까? ¿Cómo se forma el fósil? 좀 더 구체적으로 질문하겠습니다. Voy a preguntar más detalladamente. 여러분 물고기가 죽으면 어떻게 됩니까? ¿Qué pasa si un pez muere? 1번 Primero, 물에 뜬다. se pone encima del agua, 2번 화석이 된다. se flota sobre el agua y en segundo, se forma en fósil. 어느 게 사실입니까? ¿Cuál es verdadero? 물고기가 죽으면 물에 뜹니다. Cuando un pez muere, primeramente flota sobre el agua, 화석이 되지 않습니다. no se convierte en fósil. 그럼 죽으면 물에 뜬다니까요. Cuando muere, flota sobre el agua. 그런데 놀랍게도 이 화석이 전 세계적으로 발견되고 있습니다. Pero en todo el mundo se están encontrando fósiles. 왜? ¿Por qué? 갑자기 산채로 지각 변동에 의해서 꺼질 때 그렇게 되는 거예요. Porque los fósiles se crean cuando de repente son sumergidos. 살아있을 때 갑자기 매몰됐다는 증거입니다. Eso es una de las evidencias que aún siendo vivo fueron enterrados en tierra. 이런 화석들이 전 세계적으로 발견되고 있습니다. Y en todo el mundo está encontrando grandes cantidades de fósiles. 이 물고기는 정심을 먹다가 먹기도 전에 갑자기 매몰돼 있어요. Este pez estaba almorzando, pero de repente fue enterrado en la tierra.
이런 화석들이 전 세계적으로 발견되고 있습니다. En todo el mundo están encontrando estos fósiles. 이 전 세계 이 화석들은요 결코 그냥 썩어서 된 게 아니에요. Entonces todos los fósiles que se encuentran en el mundo no son peces que murieron y no son peces que murieron por a la cuestión del tiempo. 다시 물어보겠습니다. 물고기에 죽으면 화석이 된다, 썩는다. Entonces les vuelvo a preguntar, si un pez se muere, ¿qué se hace? ¿Un fósil o se flota? 썩어요, 썩어. Se flota y se pudre. 화석이 된다는 것은 갑자기 산채로 매몰되었다는 증거예요. Entonces, cuando vemos un fósil podemos saber que ese pez murió de repente siendo enterrado en tierra. 미국 캘리포니아에 가보면은 한 5만 마리 이상의 그 뭐죠 동물 화석이 발견되고 있습니다. 한꺼번에 한 매몰됐습니다. 매몰. En 5만 마리 이상이. en una parte de California se están encontrando grandes cantidades de fósiles de animales. 노아 홍수는 전 세계 대격변인 거예요. Entonces, el diluvio de Noé fue un hecho histórico real que hubo en todo el mundo. 이런 증거들이 뭐 무수히 많습니다. En todas las partes de la tierra se están encontrando estas evidencias. 이 산꼭대기에서 바닷속에만 있는 물고기 화석들이 수없이 발견되고 En 조개 las, 화석들이 발견되고 있습니다. en las cimas de las montañas se están encontrando fósiles de peces que deberían haber en el mar. 이런 증거들은 뭐 전 세계 곳곳에 발견되고 있습니다. En toda parte de la tierra se están encontrando estos fósiles. 여기 안데스 산맥에 있는 굴 화석입니다. 보세요. Miren, estos fósiles marinos que se encuentran en los Andes. 여기 이제 그 스페인 꾸엔카인데요. 이야, 너무 놀랍지 않아요? 물이 급속도로 지나간 흔적들이에요. Miren estas rocas que muestran las evidencias de cómo pasó rápidamente el nivel del agua. 화석은 전 세계를 물로 덮었다는 증거입니다. Entonces los fósiles nos muestran, es una de las evidencias seguras que muestra el diluvio. 중요한 이제 증거입니다. 다섯 번째입니다. Entonces, evidencia número 5, 도대체 방주가 어디서 발견됐을까요? ¿dónde se encontró el arca de Noé? 아까 말씀드렸죠. 어디라고요? Acabamos de decir, ¿no? ¿En dónde? 관계된 구절 찾겠습니다. Vamos a buscar palabra que nos muestra. 함께 읽겠습니다. Vamos a leer juntos. Reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. 이 사실입니다. 사실. Esto es verdad. 찾아가 보겠습니다. Vamos a buscar. 하나님은 믿지 못하는 사람들에게 믿을 만한 증거를 주신 거예요. A todos los que no creen, Dios da evidencias para que puedan creer. 아라산은 터키에 있습니다. 지금. El monte Ararat está en Turquía. 여기가 아라산입니다. Este lugar es el monte de Ararat. 5,165m 굉장히 높은 산이에요. Tiene una altura de 5.000 metros. 여기는 얼음으로 덮여 있는 것 같습니다. Y la cima de la montaña está cubierta de nieve y hielo. 하나님이 이 얼음으로 보관하신 거예요. Entonces Dios cubrió a la cima de la montaña con hielos 증거를 찾으라고. para que podamos encontrar evidencias. 만약에 여기 얼음으로 덮여 있지 않았다면 지금 다 썩었겠죠. Porque si no hubiera hielo en la cima de la montaña, el arca ya se habría podrido y desaparecido. 유사일에 이 아라산에 이 노아 방주를 찾으러 가는 사람들이 너무 많습니다. Y hay muchas personas que subieron a la cima de la montaña del Ararat para buscar el arca. 저는 이 영어 자료를 좀 많이 보는데요. 보면은요, 갔다 오신 분이 너무 많아요. Y también hay muchas personas que subieron hacia el monte de Ararat. 한국의 신문에도 이런 것이 나와 있습니다. Hasta en los periódicos coreanos 아라산 salieron 정상이 estas 얼음 noticias. 속에 이 방주가 있다고 나와 있습니다. Salió la noticia que dice el arca de Noé está bajo el hielo del monte de Ararat. 이걸 확인하고 온 사람들이 너무 많아요. Hay muchas personas que subieron al monte de Ararat y vieron el arca. 그러니까 유사일에 계속 지금 찾아도 아닙니다. 지금. Hasta ahora están subiendo personas para ver el arca. 그 증거들이 곳곳에 발견되고 있습니다. En muchas partes de la tierra se están encontrando evidencias 이 del 증거 arca. 자료들을요 책으로 쓰고 또 신문으로 내고 또 자료로 만들고 너무 많습니다. Hay muchas evidencias que muestran el arca de Noé. 이건 방주 조각입니다. Esto es un trozo de madera del arca 이게 실제 노아의 방주 조각이라는 게 이제 밝혀졌습니다. y se descubrió que esta madera fue la madera del arca. 과학이 발전할수록 성경이 사실인 게 입증됩니다. Cada vez que se avanza la ciencia, se verifica aún más la existencia de la evidencia de la Biblia. 예수님 오시기 전부터 계속 이 방주를 찾아다니는 분들이 있었어요. Desde antes de la llegada de Jesús, hubo muchos que subieron hacia el monte de Ararat para buscar el arca. 이런 증거들은 차고도 넘칩니다. Hay demasiadas evidencias. 이 영어 자료를 보세요. 엄청나게 많아요.
Hay muchísimas evidencias que muestran sobre la existencia del arca de Noé. 최근의 자료를 보도록 하겠습니다. Vamos a ver noticias 이 que 홍콩 탐험대와 터키 정부가요 노아 방주를 실제 발견하고 온 자료입니다. noticias que hubo hace unos años porque unos exploradores de Turquía subieron hacia el monte de Ararat. 실제 사진입니다. 이건 사진. Es una foto real. 방주 입구입니다. Entraron hacia el arca. 방주에 들어갔습니다. Entraron al arca 사람들이 방주 안에 있었던 이 흔적들이 다 있는 거예요. y se encontraron rastros de todo el arca. 그래서 이 과학자들이 발표했습니다. Por eso los científicos dijeron 이것이 이제 뉴스 시간에 나온 거예요. y salieron en las noticias. El arca de Noé, registrada en la historia china hace 2000 años, fue hallada en el monte Ararat en Turquía. 또 보시겠습니다. 여기. También vamos a ver otra También nos noticia. llaman para contarles que un grupo de investigadores integrados por expertos de China y Turquía aseguran haber localizado el arca de Noé. El hallazgo habría ocurrido en el monte Ararat, en Turquía. Uno de los miembros del grupo aseguró haber encontrado una estructura de madera antigua a una altitud de 4.000 metros en el este de ese país, cerca de la frontera con Irán. Los restos tendrían unos 4.800 años de antigüedad. Aunque aún no existen pruebas que certifiquen totalmente el descubrimiento, los expertos declaran estar un 99,9% seguros de que se trataría del arca. El grupo ya ha contactado al gobierno de Turquía para pedir que se proteja la zona para iniciar las investigaciones correspondientes. 실제 촬영한 사진입니다. Son videos que grabaron dentro del arca. Yeah. 嗱，我見到兩邊都係牆係木，但係下邊咧，下邊係咪木嚟嘅咧？我都見到側邊嗰啲 여러분에게 잠깐 살펴봤습니다. Entonces acabamos de ver el video. 우리 노왕수를 통해서 교훈을 받아야 됩니다. A través del hecho de diluvio tenemos que aprender una lección. 여러분 노왕수 사건 사실입니까 아닙니까? ¿El diluvio de Noé fue un hecho histórico real o no? 이 사건이 사실이면 하나님이 계신 것이 맞죠? Entonces, si el diluvio de Noé es una verdad, Dios también es verdad, ¿no? 죄에 대해서 반드시 심판하는 게 맞죠? Y es cierto que Dios juzga a todo pecado. 심판 전에 노아를 통해서 미리 경고했죠? Entonces, antes de juzgar, Dios advirtió. 피할 길도 주시는 거잖아요. También dio camino para esquivar. 앞으로 심판은 물 심판이 아니고 불 심판입니다. Pero el juicio que nos acerca no es un juicio de agua, sino un juicio de fuego. 말씀대로 반드시 성취될 것입니다. Porque tal como dice en la Biblia, se cumplirá. 여러분 죽음은 피하는 것이 아니고 준비하는 거예요. La muerte no es algo que podemos esquivar, sino debemos preparar para la muerte. 그때 많은 사람들이 이와 같았습니다. Porque muchos fueron así. 마태복음 24장 37절 39절입니다. San Mateo capítulo 24, versículo 37 a 39. Así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. 지금도 많은 사람들이 그 노아 시대처럼 하나님 찾지 않습니다. Hasta ahora, muchos, como pasó en los días de Noé, no buscan a Dios. 오로지 먹고 마시는 데만 관심이 있습니다. Solamente tienen interés en comer y en beber. 여기 빈자리가 좀 있어요 보니까. Ahora veo lugares vacíos. 오늘 오후에 여러분이 만약에 말씀 2시간 듣는다면 1시간당 10만 원씩 준다면 여러분 이 빈자리가 있을까요 없을까요? Entonces, hoy al mediodía y hoy a la tarde también se predica palabra durante 2 horas, pero digamos que en cada hora que estén sentados a escuchar la palabra, si en cada hora se le paga 100,000 pesos, entonces ¿habrá lugares vacíos o no? 없겠죠. No habría lugares vacíos, 현실에 관심이 많고 영적인 데 관심이 없는 거예요. porque tienen interés hacia la realidad, pero no buscan a Dios. 그때도 그렇고 지금도 마찬가지예요. También pasó en los diluvios, en los tiempos de Noé, y también pasa lo mismo en ahora.
힘든 거 알지만 그래서 성경 강의를 하는 거예요. Conocemos que están cansados, pero aún así debemos aprender la Biblia. 자, 그 시대가 우리 시대입니다. Porque ahora estamos viviendo en este tiempo. 관계된 구절입니다. 베드로 3장 6절 7절입니다. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 6 y 7, voy a leer. Por lo cual, el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. 그때는 물심판, 지금은 불심판을 미리 경고하는 거예요. En el tiempo de Noé advirtió el juicio de agua y ahora en nuestros tiempos nos advierte el juicio de fuego. 저는 지금 성경을 보면서 많이 놀라고 있습니다. Cada vez que leo la Biblia me sorprendo mucho. 지금 세상 돌아가는 걸 보면서 놀라고 있습니다. Viendo cómo se está, viendo las cosas que están ocurriendo en nuestros tiempos, me sorprendo más. 성경이 너무나 정확하게 들어맞고 있습니다. Porque toda la historia se está avanzando, tal como dice la Biblia. 이 만들어 온 핵으로요, 온 세계가 동시에 멸망할 수 있습니다. Con las bombas nucleares creadas en todo el mundo, se puede destruir a toda la tierra. 이기고 지는 전쟁이 아니에요, 이제는. Porque ahora no es una guerra que gana o pierde. 실수로 핵전쟁이 일어날 뻔한 적이 14번이 지나갔다고 합니다. Se dice que pasó 14 veces donde hubo peligros de comenzar la guerra nuclear. 버튼만 누르면 전 세계는 사라질 수 있는 시대입니다. Estamos viviendo en un tiempo donde con solo un botón puede destruir a toda la tierra. 우리 어떻게 해야 될까요? ¿Qué deberíamos hacer? 준비해야 됩니다. Tenemos que preparar. 준비해야 돼요. Tenemos que preparar. 그때 불신종으로 심판받았습니다. Porque por la desobediencia en ese momento, en ese tiempo, fueron juzgados con agua. 우리가 끝까지 죄를 고집하게 되면 해결하지 않으면 결국 우리에게 다가올 것은 불심판밖에 없습니다. Si hasta el final desobedecemos y no tenemos la resolución del pecado, lo único que nos espera es el juicio de fuego. 이후의 사건을 잠깐 배우겠습니다. Vamos a aprender 창세기 11장입니다. el acontecimiento que hubo después del diluvio de Noé. 이 11장에 보면요, 인간의 교만, 하나님 없이도 잘 살 수 있다는 이 교만이 만들어낸 것이 바벨탑 사건이에요. En Génesis capítulo 11 podemos ver el orgullo humano que hubo a través del Torre de Babel. 여러분, 죄가 많아지면요, 도시와 문명이 발전해집니다. Cuando más pecados hay, se avanza la tecnología y se avanza la economía. 한국은 오래전에 굉장히 가난했습니다. Corea, solo hace 60 años, era un país muy pobre. 제가 이게 이틀 동안 여기를 돌아다녔는데요, 여기도 가난한 지역이 있더라고요. Durante 2 días estuve viendo todo el alrededor de las zonas de esta zona, pero había muchos lugares pobres. 한국은 제가 어렸을 때는 훨씬 가난했어요. Pero Corea, cuando yo era niño, era mucho más pobre. 지금 제가 살고 있는 이 집 그 아파트 사람들은요, 차가 기본적으로 3대가 있어요. Pero ahora las personas que están viviendo a mi alrededor mínimamente tienen 3 coches. 아빠 한 대, 엄마 한 대, 아들 한 대. El padre tiene un coche, la madre tiene un coche y el hijo tiene otro coche. 그러면서 먹고 살기 힘들다고 합니다. Y aún teniendo 3 coches, dicen, ay, tengo muchas dificultades para vivir. 근데 오래전보다 훨씬 더 사람들의 마음이 메말랐어요. Pero a la comparación de la antigüedad, ahora el corazón de los hombres está muy secos. 사람들이 많아지면 죄와 문명을, 도시와 문명을 발전시킵니다. Porque mientras que más pecados haya, se avanza más la civilización. 하나님 없이 잘 살 수 있다. Y piensan que pueden vivir mejor sin Dios. 인간의 교만과 혼돈의 세상이 바로 바벨탑 사건입니다. Y un hecho que nos muestra bien sobre el orgullo humano y sobre ese pecado es el Torre de Babel. 이게 사실일까요? ¿Esto será verdad? 확인해 보겠습니다. Vamos a mirar. 정말 인류는 한 혈통이고 원래 언어가 하나 있는지 확인해 보도록 하겠습니다. Vamos a mirar si toda la humanidad viene desde una raíz y vamos a revisar si todo el idioma fue uno. 창세기 9장 7절입니다. Génesis capítulo 9, versículo 7. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procedad abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. 노아 후손들이 이제 흩어지기 시작했습니다. Los descendientes de Noé comenzaron a vivir, expandiéndose poco a poco. 창세기 11장은 바벨탑 사건이 잘 나와 있습니다. En Génesis capítulo 1 muestra detalladamente sobre el Torre de Babel. 관계된 구절을 보도록 하겠습니다. Vamos a revisar palabras que nos muestren. 창세기 11장 1절로 4절입니다. Génesis capítulo 11, versículo 1 a 4.
Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y se les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un hombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. 예, 5절부터 9절입니다. 제가 읽겠습니다. Desde versículos 5 a 9 voy a leer. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. 예, 보시면요, 화면 보시죠. Vamos a mirar la 이 pantalla. 바벨탑이 발견된 장소입니다. Esto es el lugar donde se encontró el Torre de Babel. 지금은 흔적만 남아 있습니다. Ahora solamente quedó el rastro. 바로 여기입니다. 여기 Es este lugar. 이라크 지역에 있습니다. Está por la zona de Irak. 여기가 바벨탑을 쌓았던 곳입니다. Este lugar fue el lugar donde edificaban el Torre de Babel. 이 이야기가 아니에요. No es un mito. 현재는 터만 남아 있습니다. Ahora solamente quedó rastros. 정말 인류가 한 혈통이고 하나의 언어로 나눠진 게 맞는지 우리는 확인할 수 있습니다. Entonces vamos a revisar si toda la humanidad vino desde un linaje y vino desde un lenguaje. 성경은 이렇게 말씀하십니다. 사도행전 7장 17장 26절입니다. En la Biblia dice así, en Hechos capítulo 17, versículo 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. 창세기 10장 32절도 읽겠습니다. Génesis capítulo 10, versículo 32, también vamos a leer. También voy a leer. Estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias y en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. 인류는 아담 자손으로 한 혈통이었습니다. La humanidad era de una descendencia que fue de los descendientes de Adán y Eva. 그들이 하나님 없이도 바벨탑을 인간의 중심으로 살기 위해서 바벨탑을 만들었기 때문에 하나님이 인위적으로 언어를 혼잡게 하신 거예요. Y como todos los hombres comenzaron a edificar el Torre de Babel por su orgullo, Dios esparció todos los lenguajes. 창세기 11장 9절은 이렇게 말씀하고 있습니다. En Génesis capítulo 11, versículo 9 dice así: Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. 지금은 영어, 스페인어, 프랑스어, 한국어 다양한 언어도 있습니다. Ahora hay muchos lenguajes, español, inglés, francés, portugués, 모든 인류의 언어의 기원은 하나입니다. 결과적으로 pero el origen de todos los lenguajes es uno. 조금만 공부하면 알 수 있어요. 이런 거. Solamente si estudiamos un poco podemos aprender. 한 언어에서 기원된 겁니다. Todo provino desde un lenguaje. 이게 중요한 사건인 이유는 첫 번째는 한 언어가 여러 개 언어가 되는 시작점입니다. La importancia de este acontecimiento es que fue el comienzo en que se esparció todos los lenguajes. 그리고 흩어지면서 유일신만 믿었던 그들이 그 마음에 많은 종교들을 만들어냈습니다. Y desde un punto, desde este comienzo, comenzaron a crear religiones y ídolos, 이 사건은 사실입니다. porque esto fue un hecho real. 성경은 사실입니다. La Biblia es verdadera. 그럼 성경이 사실이면 어떻게 됩니까? ¿Qué pasa si la Biblia es verdad? 믿어야 되는 거예요. Tenemos que creer. 여러분 하나님 살아 계십니까? 안 계십니까? ¿Dios existe o no? 살아 계십니다. Dios existe. 근데 하나님께서 살아 계심에도 불구하고 많은 사람들은 관심이 없어요. Pero aunque Dios exista, muchos no tienen interés a Dios.
지금 바벨탑 시대와 같습니다. Ahora es el tiempo parecido a los tiempos de Babel. 창세기 12장은 그래서 하나님이 살아계심을 증거하기 위해서 한 사람을 우상이 숭배하는 곳에서 불러냈습니다. Por eso, para que los hombres vuelvan a Dios, Dios distinguió de todos ellos a un hombre. 그 역사를 시작한 것이 이스라엘 역사입니다. Y el comienzo de esa historia fue la historia de Israel. 다음 시간에 자세히 배울 겁니다. En la palabra que continúa vamos a aprender. 이 남은 시간은 잠깐 배우도록 하겠습니다. 여기 이스라엘이에요. Vamos a aprender un poco de Israel en los Israel, tiempos sí. que nos queden. 여기 보시면 이스라엘입니다. Esto es Israel. 하나님의 증인입니다. Son testigos de Jehová. 하나님은 이 작은 나라를 들어서 강하게 만드신 거예요. Dios escogió a este pueblo y los fortaleció. 이 하나님 살아계심 증거하기 위해서 그렇습니다. Y eso es para testificar la existencia de Dios. 그들의 역사가 증인의 역할을 한다는 뜻이에요. Su historia muestra la existencia de Dios. 여기 보십시오. ¿Vemos esto? 세상 역사는 시간이 흐른 뒤에 기록됩니다. La historia de todo el mundo se escribe, se registra después del acontecimiento. 그런데 이스라엘 역사는 기록한 대로 성취해 가는 역사입니다. Pero la historia de Israel es una historia que se escribió, que fue escrita de antemano y se va cumpliendo tal como dice la profecía. 왜 그러냐면 하나님 믿게 하려고. ¿Por qué? Para que creamos en Dios. 그렇습니다. Es así. 보시죠. 이스라엘 역사 특징은요. 세상 역사에는 완전히 다릅니다. Las características de Israel son completamente diferentes a la característica del mundo. 성경이 미리 기록하시고 기록한 대로 성취해 간 역사가 이스라엘 역사예요. Porque la historia de Israel fue escrita de antemano y cumplió todas esas historias de profecía. 보시죠. Vamos a mirar esto. 지리적으로도 세상 중앙입니다. Israel está en medio del mundo 선택한 목적을 크게 세 가지로 정리해 봤습니다. y ahí escribimos los tres propósitos de la elección de Israel. 첫 번째는 하나님 증인입니다. Primeramente, Israel son los testigos de Jehová. 다른 민족은 하나님 증인이 될 수 없습니다. Todos los que no son israelitas no pueden ser el testigo de Jehová, 그들의 역사가 증인의 역할을 한다는 뜻이에요. porque toda la historia de Israel cumple la función del testigo. 두 번째 선택 목적이 있습니다. Y hay una segunda razón en que Dios escogió al pueblo de Israel. 이스라엘 제외한 모든 민족의 본이 되기 위해서, 본보기가 되기 위해서 선택했습니다. Lo escogió al pueblo de Israel para mostrar como un ejemplo a todo el mundo. 세 번째 선택 목적입니다. Esto es la tercera razón de haber escogido al pueblo de Israel. 하나님 보신 역사의 시간표입니다. Esto es para mostrar el plan de Dios. 이 시간표를 보면 준비할 수가 있잖아요. Viendo los planes podemos preparar. 자, 하나님 이스라엘 선택에서 하나님 살아계심을 증거하고 있습니다. Dios escogió al pueblo de Israel y a través del Israel Dios muestra su existencia. 그 대표적인 것이 기적이에요, 기적. Y una de las evidencias son milagros. 성경의 4분의 3이 구약 성경입니다. Los tres cuartos de toda la Biblia es Antiguo Testamento 이스라엘 역사책입니다. y es la historia de Israel. 이 성경 구약 성경은 기적과 이적을 빼면 겉장밖에 안 남아요. Entonces todo el Antiguo Testamento muestra sobre los milagros. 그 중에 대표적인 기적을 보도록 하겠습니다. Vamos a mirar uno de los milagros más grandes que hubo en 하나님 이스라엘 Israel. 선택에서 하나님 살아계심을 증거하고 있습니다. Porque Dios escogió a Israel y por medio de Israel muestra su existencia. 기적과 이적을 통해서 하나님이 진짜 신임을 증거하고 있습니다. Por medio de Israel, Dios muestra su existencia y su poder. 이것은 이야기가 아니고 사실입니다. Esto no es un mito, sino es una verdad, 믿게 하려고. para que creamos. 이 증거를 주시기 위해서 이스라엘의 기적을 나타내 주신 거예요. Para mostrarnos esta evidencia, Dios dio milagro a Israel. 우린 사실인지 거짓인지 확인해 보면 됩니다. Solo debemos mirar si esto es verdad o mentira. 또 하나님은 이스라엘 역사를 통해서 복과 저주를 내리시는 진짜 신임을 증거하고 있습니다. Y por medio de Israel, Dios muestra bendiciones y maldiciones. 이건 오후에 배울 거예요. Esto vamos a aprender a la tarde, 순종한 복을 내리고 porque si obedecen, da bendiciones, 불순종하면 저주를 내리고 y si desobedecen, da maldiciones. 말씀대로 이루어져 갑니다. Y todo se cumple tal como está escrito. 그리고 기록한 대로 예언을 성취하신 하나님입니다. Y Dios es quien cumple todas sus profecías. 그 중에 이 남은 시간 이걸 말씀드리겠습니다.
Entonces, en el tiempo en que nos reste, vamos a aprender un poco sobre el milagro que Dios mostró en Israel. 기적을 통해서 하나님 살아계심을 증거합니다. Porque por medio de Israel, Dios muestra su existencia. 이스라엘은 수없이 많은 기적들이 있었습니다. En Israel hubo muchos milagros. 그 대표적인 기적이 이 홍해를 가르는 사건이에요. Uno de los milagros más grandes que hubo en Israel fue el milagro del Mar Rojo. 보도록 하겠습니다. Vamos a ver esto. 이스라엘 백성들은 그 애굽의 노예로 400년 이상 살았습니다. Los israelitas vivieron 400 años siendo esclavizados por 그래서 egipcios. 외쳤습니다. 하나님, 우리가 선택받은 백성인데 이 고통에서 벗어나게 해달라고. Pero los israelitas clamaron a Dios: Dios, somos tu pueblo escogido, por favor, libérenos de esta aflicción. 그게 출애굽기 내용입니다. Esto es el contenido de Éxodos. 하나님 모세를 통해서 이스라엘 구원하셨습니다. Por eso Dios, por medio de Moisés, salvó a los israelitas. 저는 이 홍해를 다녀왔습니다. Yo fui al lugar del Mar Rojo. Ese lugar es el Mar Rojo. 모세가 이스라엘 백성을 인도해서 나오는데 앞에 홍해가 가로막고 있는 거예요. Entonces Moisés trajo a todos los israelitas ante el Mar Rojo. 그때는 최고의 군대가 이집트 군대입니다. En ese tiempo, el país más fuerte era Egipto. 잡히면 죽는 거예요. Pero si los venía y si los atrapaba los egipcios, iban a ser asesinados. 여러분, 홍해는 굉장히 넓고 깊어요. Pero el Mar Rojo es un mar profundo y grande, 깊이는 1,500m 넘습니다. porque tiene una profundidad de 1500 metros. 그 남자 20세부터 60세까지가 60만 명이었습니다. Y solamente contando a los varones de Israel, eran 600,000 varones. 한 가족이 4명이라고 한다면 240만 명 이상이 건넌 거예요. Y si decimos que en una familia hay 4 personas, en total cruzaron más de 2 millones de personas el Mar Rojo. 불가능한 사건입니다. Es un hecho imposible. 보도록 하겠습니다. Pero vamos a ver. 보세요. 이 그림을 이와 같습니다. Porque cruzaron el Mar Rojo de esta forma. 하나님이 큰 동풍을 불게 해서 바닷물을 갈라주신 겁니다. Dios trajo vientos del oriente y dividió el Mar Rojo. 그리고 그들은 건넜고 그들을 따라왔던 이집트 왕과 그의 군대들은 바다에 빠져서 다 죽었습니다. Y todos los soldados egipcios que siguieron a los israelitas para asesinarlos fueron muertos, inundados en el Mar Rojo. 이해를 돕기 위해서 보도록 하겠습니다. Para que podamos entender mejor, vamos a ver por video. Levante o cajado e estenda a mão sobre o mar. Eu sou o Horus Vivo. Eu sou mais poderoso. Estende tua mão sobre o mar novamente.
여기 보시면요, 우리가 궁금한 점이 있어요. Si vemos aquí, hay dudas que tenemos. 홍해 바다가 어떻게 갈라졌는지, ¿Cómo se habrá dividido el mar rojo? 모세를 죽여갔던 왕은 정말로 홍해에 빠져 죽었는지 ¿Y el faraón que persiguió a Moisés de verdad murió ahogado en el mar rojo? 하나씩 보도록 하겠습니다. Vamos a mirar a cada una de ellas. 먼저 홍해가 어떻게 갈라졌는지 보도록 하겠습니다. Vamos a ver cómo se dividió el mar rojo. 저도 이쪽을 다녀왔는데요. 여기는 이집트 그 수에즈만 아카바만에 있습니다. Yo también fui a este lugar y está por esa zona. 출애굽 경로입니다. 여기 보시면 Fue el camino en que fueron hasta el mar rojo. 관계된 구절을 읽겠습니다. Voy a leer la palabra. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por rocío, viento oriental, toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. 이게 과학적으로도 밝혀졌는데요. 홍해 기적은 바람임이었습니다. Entonces, esto también se descubrió científicamente, y el milagro de Moisés fue por el viento. 여러분 머리 말린 헤어드라이기 알죠? Para secar los cabellos también usamos viento, ¿no? 일정한 방향으로 74km 10시간 정도 불면 가능하다고 과학적으로 밝혀졌습니다. Y se descubrió científicamente que con 74 kilómetros de velocidad con viento puede dividir el mar. 이것도 보시면요. 보시면 Porque si vemos, 계속 이런 내용들이 많이 나와 있습니다. hay muchas noticias que muestran sobre la división del Mar Rojo. 여러분 바람이 엄청납니다. La fuerza del viento es muy fuerte. 큰 나무도 이렇게 무너뜨릴 힘이 있죠. Los vientos tienen una fuerza que puede hacer caer hasta los árboles grandes. 여기가 건너갔던 장소입니다. Este fue el lugar donde cruzó. 여기가 보시면요. Si vemos aquí, 여기가 이제 건넜던 장소, 추정된 장소입니다. este es el lugar donde cruzaron. 여기입니다. 잘 보세요. Miren, 그럼 miren detalladamente. 건넜으면은 건넜다는 증거가 있을까 없을까요? Entonces, si cruzaron el Mar Rojo, ¿habrá evidencias de este hecho? 있다니까요. Hay evidencias. 증거가 있으니까 믿으라고 하는 거예요. Como hay evidencias, estamos diciendo que crean. 보세요. 여기가 홍해 이제 길이가 보시면요. 보세요. 확인해 보겠습니다. Vamos a ver, 길이가 여기 16km입니다. Para cruzar el Mar Rojo debe cruzar caminando 16 kilómetros, 넓이가 6km입니다. porque la anchura es 6 kilómetros. 여기 건넜던 장소가 누에이바입니다. 여기가 Justo el lugar donde cruzó es Nueva, 여기만 수심이 얕아요. 여기만 수심 6도밖에 안 돼요. pero solamente esa parte donde cruzó no es profundo. 이 옆에는 수심이 1,500m입니다. Pero todas las tierras que están más hacia el lado tienen una profundidad de 1500 metros. 만약에 물이 갈라져도 그 연세든 어르신들이나 아기들은 못 내려가요. 초등부터 어떻게 내려가요? Porque aunque se divide el Mar Rojo, ¿cómo podrían cruzar si la profundidad fuera 1500 kilómetros? 건넜다고 추정된 장소만 굉장히 얕아요. Pero solamente la parte donde se cruzaron el Mar Rojo no era profundo. 넓이 6km, 길이 16km. Tenía 6 kilómetros de anchura y 16 kilómetros de largo. 건넜다는 증거가 많이 있습니다. Hay muchas evidencias que muestran. 고고학이 발전할수록 성경이 사실인 게 입증되고 있습니다. Cada vez que se avanza la ciencia, la tecnología se encuentran más evidencias. 보도록 하겠습니다. Vamos a ver esto, 관계된 구절입니다. porque dice, 14장 28절. capítulo 14, versículo 28, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. 여기 보세요. 여기 카이로 박물관입니다. Esto es el Museo de Cairo. 여기도 제가 다녀왔는데 세계 3대 박물관 중에 하나입니다. Yo también fui a este lugar, y es uno de los 3 grandes museos del mundo. 모세를 추격하다 죽은 왕이 누구일까 정말 궁금했습니다. Y tenía mucha duda de quién habrá sido el rey que murió siendo ahogado persiguiendo a Moisés y a los israelitas. 이집트에는 미라들이 많이 있어요. En Egipto hay muchas momias, 이게 왕들의 미라만 보관한 박물관입니다. pero ese museo es un museo donde guardaron solamente las momias de los reyes de Egipto. 전 세계 관계된 분야의 이 석학들이요
3년 이상 연구한 결과를 발표했습니다. Entonces los investigadores investigaron 3 años sobre las momias y mostraron 25구의 이 왕들의 미라 중에서 19번째 메르네부타가 바로 이스라엘 민족을 주다가 죽은 왕이라는 것이 밝혀졌습니다. porque se descubrió que entre los 25 momias de los reyes de Egipto, el 19º rey, el rey Merneptah, se encontró que ese rey fue el rey que murió persiguiendo a Israel y a Moisés. 근거가 있습니다. 여기 보세요. Porque hay una razón. 대부분 그 왕들은요 원형 그대로 보존돼 있고 젓갈색을 띠고 있습니다. Porque todas las momias de los reyes están conservadas bien y tienen un color de rojizo. 근데 오른쪽에 보세요. 이 왕은 희한하죠? Pero mira a la derecha, una momia se parece muy raro 얼굴이 하얗죠? porque tiene un color blanco. 왜 그럴까요? ¿Por qué? 물에 빠져 죽은 거예요. Porque murió siendo ahogado en el mar. 확인해 보겠습니다. Vamos a ver, vamos a ver. 이게 사실은 3년 동안 전 세계 석학들이 연구한 것을 발표한 거예요. Porque investigaron durante 3 años y después anunció por noticias. 쉽게 말씀드릴게요. 보시면요. 여기 Sí, vemos. 보시면 흰색이죠, 흰색. 이거 소금기입니다, 소금기. En vez de ser rojizo, tiene el color blanco y ese blanco es sal. 얼굴이 많이 일그러졌죠? 이것은 물에 빠지면 피부가 그렇게 되는 거예요. Y todo el rostro está arrugado y eso significa que murió siendo ahogado en el mar. 그리고 눈썹이 빠졌기 때문에 눈썹을 그렸습니다. Y como no tenía cejas, pintaron las cejas. 그리고 여기 보시면요. Y si 여기 vemos aquí, 보시면은 귀는 무엇인가 물에 뜯겨 있잖아요. 보세요. las orejas tienen rastros de mordidas. 제가 직접 가서 보고 왔는데 손도 그래요. Yo fui a ver esta momia, pero también sus manos eran así 발도 그래요. y sus pies. 그래서 어떤 분이 그러더라고요. 이거는 부부 싸움에서 아내가 물어뜯었다 이런 얘기도 있어요. Hasta hay personas que dicen, ay, ese rey, ¿cuánto habrá peleado con su esposa para que su esposa le saque toda la oreja? 근거 없는 얘기입니다. Pero son palabras de chistes. 가서 안 봤기 때문에 그래요. Eso hablan así porque nunca han visto esa momia. 저는 가서 보고 왔잖아요. Pero yo fui a ver a esa momia 물고기가 물었던 게 분명해요. y eran mordidas de peces. 어느 아내가 그냥 귀도 물어뜯고 손도 물어뜯고 발도 물어뜯습니까? Porque ¿qué esposa por pelear le sacaría todas las orejas? 분명한 겁니다. 보세요. Pero es un hecho verdadero. 또 분명한 증거들이 있습니다. Porque hay otros 14장 rastros. 23절 25절 제가 읽겠습니다. Porque voy a leer Éxodo capítulo 14, versículo 25. Y quitó las ruedas de sus carros y las trastornó gravemente. Entonces los egipcios huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. 이 두 번째 증거는 병거 바뀝니다. Y otra evidencia son las ruedas de los carros, 이 건넜다고 추정되는 장소를 찾아가 봤어요. porque fueron al lugar donde todos los egipcios murieron siendo ahogados. 이 바다 밑에 가 보니까요. 세상에 이런 병거 바퀴들이 그대로 있는 거예요. Pero cuando fueron a investigar al Mar Rojo, había muchos carros de hierros inundados en el agua 산호에 둘러싸여 가지고 y estaban cubiertos de corales. 이게 홍해 바닷속 사진입니다. Esto es una foto que se grabó por el Mar Rojo 이 유물들이 엄청나게 많습니다. y salen grandes cantidades de carros y hierros. 출급할 당시의 병거 바퀴 모양과 똑같습니다. Y tiene la misma forma del carro que hubo en los tiempos de los egipcios. 이 잠수부들을 통해서 확인한 거예요. Entonces bajaron hasta el Mar Rojo y encontraron esos carros de hierro. 그때 당시 유물과 똑같잖아요. Porque tienen 모양이 똑같아요. la misma forma de los carros de Egipto de ese tiempo. 관계된 증거를 보겠습니다. Vamos a ver ¿No eres videos. tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Isaías 51:10. Durante siglos esta playa ha sido llamada como el cruce del Mar Rojo en este punto exacto. En Google Earth podemos ver el nombre Nueva en este punto en la playa. Este viejo mapa detallado nos revela el nombre completo de la playa. Nueva es la abreviatura de Nueva al-Musayina. El nombre de esta playa, Nueva al-Musayina, nos confirma que estamos en la ubicación correcta.
La traducción de este nombre significa apertura de las aguas de Moisés. Aquí es donde las aguas fueron abiertas por la mano de Dios. El Señor demostró a su pueblo que iba a ser su protector y salvador en momentos de dificultad. A través de la providencia divina tenemos la confirmación de que estamos en la ubicación correcta. Moisés una vez estuvo aquí con los hijos de Israel y el agua fue abierta ante ellos por la mano de Dios. Un asombroso testimonio de la verdad. Los mapas de las profundidades del Golfo de Aqaba muestran la profundidad de Elat hacia el norte y la profundidad de Aragonés hacia el sur. Entre estas dos profundas zonas está un camino a través del mar. Cuando Ron Wyatt fue a este lugar en 1978, decidió inspeccionar las aguas aquí por cualquier prueba que pudiera haber quedado atrás de los aproximadamente 20,000 carros, además de caballos, jinetes y soldados de a pie. Lo que encontró fue confirmado por otros. Bucear aquí es muy fácil ya que el agua es muy clara, tiene una gran visibilidad. Investigaciones han revelado artefactos que confirman nuestras conclusiones anteriores sobre el sitio. El fondo del mar es suave y contiene contornos graduales. Nuestro primer artefacto a inspeccionar es esta rueda de carro que tiene todavía 3 de sus 4 radios, así como el eje que se extiende hacia arriba. Vemos aquí ángulos de 90 grados que son un signo de la estructura hecha por el hombre. El Señor miró el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros. Éxodo 14, 24 y 25. La rueda de carro con 6 radios fue la más utilizada por los egipcios. Los carros egipcios eran conocidos por usar ejes de metal en el centro de las ruedas. Usando detectores de metales, los buzos han encontrado metal en los ejes levantados que ahora están cubiertos de coral. Aquí vemos una rueda de carro de pie sobre su eje en esta imagen de 1978 tomada por Ron Wyatt. A continuación vemos una rueda de 8 radios que le falta un radio. Las ruedas de 8 radios solo se utilizaron durante la dinastía 18 en el tiempo del Éxodo. Lo primero hallado aquí en el lugar del cruce es esta chapa de oro que fue dejada detrás de una rueda de 4 radios. La Biblia nos dice que fueron 600 carros elegidos utilizados en la persecución de los hijos de Israel. Este artefacto fue dejado de lado a una profundidad de 200 pies, debido a que para elevarla a la superficie se necesitaban equipos especiales. En la actualidad aún se encuentra en el lugar donde fue encontrada. 네, 마지막 한 구절 보겠습니다. Vamos a buscar la última palabra. 자, 함께 천천히 읽도록 하겠습니다. Lentamente vamos a leer todos juntos. ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. 여러분, 오늘 간단하게 과거 역사에 대해서 배울 수 있습니다. Hoy hemos aprendido sobre las historias del pasado. 이 사건들 사실이 아니에요. ¿Todos estos hechos históricos son verdaderas o no? 이 사실이면 하나님 계셔요, 안 계셔요? Si esto es verdad, ¿Dios existe o no? 계시면 믿어야 돼, 안 믿어야 돼요? Si Dios existe, ¿lo tienen que creer o no? 오늘 오후에 말씀 들어야 돼, 안 들어야 돼요? ¿Y tienen que escuchar las palabras que se continúan a la tarde o no? 여러분 피곤한 거 너무 잘 알고 있습니다. Conocemos que están cansados, 여러분 서 있는 제가 피곤할까요? 앉아 있는 여러분이 피곤할까요? pero ¿quién será más cansado? ¿Yo que estoy parado durante 2 horas o ustedes que están sentados? 둘 다 피곤해, 둘 다 피곤해. Ambos se cansan, ¿no? 중요하니까 하는 거, 중요하니까. Pero aún así, como es importante, tenemos que escuchar. 내일이면 끝나니까 조금만 견디시고. 여러분 저희가 그 한국에서 비행기 타고 올 때요. 제가 말씀드렸잖아요. 20몇 시간 타고 온 거예요. Entonces, ahora falta pocos tiempos para que se acabe el retiro. Entonces, y como había dicho, vinimos viajando 30 horas hasta Argentina. 이 퍼스트 클래스를 타고 싶지만은 너무 비싸가지고 이코노미 클래스를 탔어요.
Aunque quería sentar en asientos más grandes, los asientos más grandes eran muy caros. Por eso venimos viajando en los asientos más pequeños. 어떻게 왔겠습니까? ¿Cómo habríamos venido? 이 좁은 좌석 이렇게 가지고 왔어요. 이렇게 Nos arrugamos todo el cuerpo en asientos pequeños durante 30 horas. 20몇 시간을 30 horas venimos viajando así. 여러분 그것보다 더 좋은 천국에 가는데 그 정도 못 참습니까? Pero ahora estamos escuchando para ir al cielo, a un lugar mucho más mejor que eso. Pero no podrían aguantar menos de 30 horas. 계속 들으실 거죠? Así que van a seguir escuchando, ¿no? 식사 맛있게 하시고 모여 뵙도록 하겠습니다. Así que después de terminar, vamos a ir a comer y preparamos para la palabra que continúa. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 하나님 감사합니다. Dios, te damos gracias 너무나 귀하신 분들입니다. y por darnos estas palabras tan preciosas. 한 영혼을 온 천하와 사랑하신 하나님, Dios que ama a una alma más que a todo el mundo. 하나님의 자비의 손길이 여기 모든 분들에게 임하기를 소망합니다. Deseamos que su misericordia caiga sobre todos los que estén en este lugar. 오늘은 성경의 과거 역사를 배웠습니다. Ahora hemos aprendido sobre las historias del pasado. 오늘 위에 있는 말씀을 통해서 하나님 살아계심을 분명히 믿을 수 있도록 도와주시기를 소망합니다. Por medio de las palabras que se continúan, ayúdenos para que podamos creerte verdaderamente tu existencia. 언제나 저희를 사랑하여 주시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama. 아멘. Amén. 그러셨어.